ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना, शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है, यह कोई योग नहीं है। বৃষ্টিকাল তো ঠান্ডা ঠান্ডা না, হ্যাঁ? তো যোগটা কোন অবস্থায় হচ্ছে, চৈতন্য না শূন্য অবস্থায়? तो बाबा बोलছেন प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? কেন बाबा बोले चोख खोले जोग करो? उत्तर, अगर तुम आँख बंद करके बैठेंगे, अगर तुम आँख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही, तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में, माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आँख बंद करके योग में बैठेंगे, आँख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, तो नींद आ जाएगी। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आँखें खोलकर बैठना है, इसीलिए आँखें खोलकर बैठना है। काम काज करते, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। काम काज करते बुद्धि को बाप, बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, इसमें हठ योग की बात नहीं है। तो बाबा बोलছেন চোখ বন্ধ করে যোগ করবে তো কর্মযোগী কি করে হবে? মকান দোকান খালি হয়ে যাবে, চোর চুরি করে নিয়ে যাবে। তো শুধু স্থূল চোর না, মায়া চোরও মনকে সেই চোখ বন্ধ অবস্থায় কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে পালিয়ে যাবে, তাই না? যোগ আর হবে না, যোগ যে কোথায় গিয়ে লাগবে তার কোনো ঠিকানা থাকবে না। তাই জন্যে বাবা বলে চোখ খুলে যোগ করো, তাই না? তো স্থূল চোরও ডিস্টার্ব করবে না, আর মায়া সূক্ষ্ম চোরও মনকে চুরি করতে পারবে না। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं, आत्मा ही मुख्य है, यह तो अच्छी रीति समझो। तो शुरुआती बाबा বোঝানোতে বলছেন নিজেকে কি মনে করব? आत्मा ज्योति মনে करो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है, তাই না? বাবা বলছেন যেন ফিলিংস থাকে যে আমি আত্মা মালিক, শরীর নিয়ে বসে আছি বা বাবার কথা শুনছি। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना, यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है,
यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, लाल लाइट জ্বললো আর অনেকেরা কি মনে করে ব্যাস একদম রিল্যাক্স টাইম চলে আসলো, তাই না, একটু ঘুমিয়ে পড়ি 5 মিনিট, তাই তো। তো বাবা বলছেন চোখ খুলে যোগ করবে। तो बाबा कहते बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। तो सब होशे छिलेन तो हैं? तो ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है, ताई ना। लाइट माइट आसबे तबे तो आत्मा पवित्र होबे। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को कह नहीं सकेंगे, ताई ना। बाबा केमन बाच्चा चाय, एकदम पवित्रतार लाइट माइट आत्मार थेके चारिदिके ছড়াতে থাকবে। লাইট হাউস মাইট হাউস, তাই না। দাদিদের সব স্মৃতিস্তম্ভগুলো কেমন বানানো হয়েছে, একদম উপরে লাইট জ্বলছে, সেখান থেকে চারিদিকে ছড়াচ্ছে, মানে আত্মা শরীরে টাওয়ার, কোনোটা পিস টাওয়ার, কোনোটা এনার্জি টাওয়ার, কোনোটা प्यूरिटी टावर, তাই না। तो खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं वो तो फिर पंडित हो गया, তাই না। নিজে ধারণা না থেকে যদি অন্যকে বলি তাহলে তো শুধু পণ্ডিত হলো। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वो दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आँखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है, इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, है ना। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती हैं, शास्त्रों में दिखाया गया है। सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है, তাই না। লোকেরা দুনিয়াতে বলে না যে চলে যায়, সাতवीं দুনিয়াতে মানে সাতवां आसमाने चले जाए। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह अच्छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है, अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे, তাই না। বাবা বলছেন সত্যযুগে হয়তো 150 বছর আয়ু হবে, কিন্তু সকল সুরত খারাপ হবে না, বুড়ো হবে না। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आँखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना, তাই না। বাবা বলছে না যে ঋষি মুনিদের মতন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে একদম সে চেহারা কি করে বসে থাকো গুফার ভিতরে। বাবা বলছে আরামে থাকো, খুশিতে গৃহস্থিতে থাকো, কিন্তু শুধু একটা কথা মনে রাখো, যখন যোগে বসে আছি তো চোখ খোলা আছে, তাই না। शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है, धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, তাই না। ওইদিকে ভূমিকম্প আসছে আর আমি বলবো আমি চোখ বন্ধ করে বাবাকে ইয়াদ করব, তো হবে। প্র্যাকটিস থাকা চাই না, যে খোলা অবস্থায় কারোর সঙ্গে কথা বলা অবস্থায় আমি বাবার ইয়াদে যাতে থাকতে পারি, তাই না। সবসময় বাবার উপস্থিতি যেন আমি সঙ্গে অনুভব করতে থাকি, চাহে আমি ভিড়ের মধ্যে আছি, চাহে আমি একা আছি, চাহে যেমনই থাকি, তাই না। तो शून्य में नहीं जाना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है, তাই না। বারবার বুদ্ধিকে কি কোথায় নিয়ে যেতে হবে, বাবার কাছে, তাই না। এই গতকাল মনে হয় একটা পোস্ট করেছিলাম, এর আগের নাইট যে শ্রীকৃষ্ণের একটা কথা দেখানো হয়েছে গীতার মধ্যে, তাই না। বলছে মন চলে যাবে, আবার মনকে ধরে আনতে হবে, আবার মন এদিক ওদিক চলে যাবে, আবার মনকে বসাতে হবে, তাই না। তো গীতার মধ্যেই লেখা আছে ভগবানের বাণী শ্রীমদ্ ভাগবত বাচ, তাই না, যে মন চঞ্চল সে এদিক ওদিক ভাগতে চেষ্টা করবে, ঘোড়া না, কিন্তু লগাম হাতে রাখতে হবে।
जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। বাবা বলছে না যে ধান্দা ধরি ছেড়ে বসে যাও, বাবা বলছেন কর্মযোগী হতে, তাই না? কাজ না থাকলে কাজ খুঁজে করতে হবে, কিন্তু কাজ করতে হবে, কিন্তু কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদের ব্যালেন্স থাকা চাই, তাই না? বাবার ইয়াদে থাকতে হবে। बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा, यह कोई अवस्था नहीं, हम देह से न्यारे हो जाते। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वो सब भूल जाओ, তাই না? বাবা বলছেন সারা দিন বুদ্ধিতে মিত্র সম্বন্ধী ঘোরে, কে কি বললো, কে কি করলো, কার কি বলা উচিত হলো না, কার কি করা উচিত হলো না। বাবা বলছেন এইগুলো আর কত ভাববে, ভেবে ভেবে 84 জন্ম পার হয়ে গেল, আর কত ভাববে। এখন অন্তত যে যা বলে যে যা করে ওকে ওর উপরে ছেড়ে দাও, তাই না? ন্যাড়া প্যারা হতে হবে, কমল পুষ্প সমান বাবার ইয়াদে নিজের কাজ করতে থাকতে হবে। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते, भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म बतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके, তাই না? অনেকেরা দেখে না মধুবনে ভোগ লাগানো হয়, আগে তো সব সেন্টারেই সন্দেশী থাকতো, সব সেন্টারেই কেউ না কেউ থাকতো যে ট্রান্সে যেত, সূক্ষ্মবতনের অনুভব পেত, তো ডাইরেক্ট স্থূলভাবে। যেই কারণে বাবা বলছেন যে ট্রান্সে যাওয়া, যারা ভোগ নিয়ে ট্রান্সে যায় অন্যরা ভাবে কি ভাগ্যবান আমি, কাজ এটা করতে পারতাম, তাই না? কিন্তু বাবা আজকে ক্লিয়ার করে দিল যে যারা ট্রান্সে যায়, যারা সূক্ষ্মবতনে কানেক্টেড হয়ে যায়, তাই না, এইগুলোতে কোনো বিকর্ম বিনাশ হয় না, তাই না? মানে সাক্ষাৎকারে কোনো বিকর্ম বিনাশ হবে না, সেটা তো বাবার বরদান, তাই না? আর বরদান বা আশীর্বাদ তো প্রাপ্তি, সেটা কোনো কর্ম নয়, তাই না? তো কর্ম করলে তো বিকর্ম বিনাশ হবে, তাই না? কর্মযোগে বিকর্ম বিনাশ হবে। तो शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है, তাই না? যেরকম গুলজার দাদিকে সবাই বলে না যে আপনি তো ভাগ্যবান আছেন, আপনার মধ্যে বাপ দাদা আসে, তাই না? তো গুলজার দাদি সবাইকে একটাই উত্তর দেন, কোথায় ভাগ্যবান আছি, তোমরা ভগবানের সঙ্গে মিলন মানাতে পারো, তোমরা ভগবানের মুখনিসৃত বাণী শুনতে পারো, আর আমি তো বাবা চলে যাবার পরে মুরলি নিয়ে হাতে পড়ি, তাই না? বলছে আমি তো আমার জীবনে কোনো দিন বাবা মিলন করতে পারলাম না। তাহলে ভাব, কেননা দাদির আত্মা তো ব্রেন ছেড়ে দেয় না, তখন তো দাদির আত্মা ট্রান্সে থাকে, সূক্ষ্মবতনে সূক্ষ্মদেহে থাকে, আর দাদির শরীর, দাদির সূক্ষ্মদেহ সবকে হ্যান্ডেল করে, বাপ দাদা হ্যান্ডেল করে, তাই না? যেরকম দুনিয়াতেও কখনো কখনো দেখা যায় না যে কোনো ভূতে টুতে ভর করলো, তো সে আত্মার নিজের আর ক্যাপাসিটি থাকে না, তাই না? তার হিসাবে আর শরীর চলে না, এবার ওরা যেরকম চালনা করবে সেরকম, তাই না? তো সেই রকম দাদির কোনো কিছুই থাকে না, মানে কিছুই শোনে না দাদি, পরে মুরলি শোনে, তাই না? তো ভাগ্যবান হলো না, কি হলো, তাই না? বাবা মিলনই জীবনে করলো না, তাই না? तो शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है, परंतु यह ड्रामा में नूंद है इसीलिए जाते हैं। এবার পার্ট আছে, তাই না? ড্রামাতে পার্ট আছে তো রোল প্লে করতে হবে, তাই না? फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं, खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया। आगे যখন কোনো ভাট্টি হতো মাউন্ট আবুতে, তাই না? ভাট্টি মানা 2-4 জন ট্রান্সে যাবেই যাবে, এবার গেল তো গেল, সে আর ফিরছে না, তাই না?
সে পুরো সেখানে তার কী সব অনুভব করছে, খেলপাল করছে, তাই না? তো বাবা বলছেন কী লাভ হলো, তুমি ভাটি করতে আসলে, ট্রান্সে চলে গেলে, তো তাড়াতাড়ি নামো, তাই না? যেটা তোমার বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করা, তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামো। এবার সেখানে তুমি ঘুরে বেড়াবে, তুমি এদিক ওদিক অনুভব করতে থাকবে, কিন্তু যোগ হবে না, বিকর্ম বিনাশ তো হবে না, তাই না? তো কত ওয়ান্ডারফুল সব রহস্য। तो खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया, यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वो योग व पढ़ाई थोड़ी थी, क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे, बिल्कुल नहीं, তাই না? কোনো সাক্ষাৎকারে কখনো কোনো রকম পাপ বিনাশ হয় না, তাই না? যোগ করতে হবে, কর্ম করতে হবে, তবে বিকর্ম বিনাশ। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से करते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियाँ आपे ही चली जाती थी, তাই না? যখন সাকার ব্রহ্মা বাবার শরীরে বাবা আসতো, তো যে ব্রহ্মা বাবার মানে কেন বলল যে বাবা রূপে পালনা দিল বাবা প্রথমে, যেরকম ছোট বাচ্চা যখন খুশি মা বাবাকে পাবে, তাই না? তো সেরকম ব্রহ্মা বাবার মধ্যে ম্যাক্সিমাম টাইম সারা দিনে বাবা উপস্থিত থাকতো। আর যদি কখনো নাও থাকতো, কোনো বাচ্চা যদি ব্রহ্মা বাবার কাছে যেত দেখা করতে, তো বাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে সে বাচ্চাকে ডাইরেক্ট পালনা দিত, তাই না? এত সস্তা অ্যাভেলেবল ছিল ভগবান তখন, তাই না? তো সেই সময়ে ইভেন মনে হয় 1978 বা 1978 পর্যন্ত বাবা এক একটা বাচ্চাকে হাতে ধরে বরদান দিত গুলজার দাদির মধ্যে, তাই না? তো সেই সময় বাচ্চাগুলো একদম বাবার ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট পেয়েছিল, তাই না? তো সেই সময়ে যখন সাকার ব্রহ্মা বাবার মধ্যে বাবা কেউ বাচ্চা এলো মানেই প্রবেশ করে আনসার দিত, তাই না? তো বাবা বলছেন যে তখন তো যে ব্রহ্মা বাবার কাছে দেখা করতে গেল মানে সে ট্রান্সে চলে গেল, তাই না? বাবার চোখ দৃষ্টি পড়ল, শিব বাবার যেহেতু ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশ করে যেত, বাবার দৃষ্টি পড়ল, আর সে বাচ্চা তার কোশ্চেনের আনসার অনুভবের আধারে পেয়ে গেল, তাই না? কেন শিব বাবা তখন বলতো না, সে তার অনুভব করিয়ে দিত, তাই না? তারপরে চলে যেত। যদি কোনো মেসেজ দেওয়ার থাকতো তবে বাবা এসে বলতো। ইভেন অনেক সময় এরকম হতো যে মাম্মা আর সন্দেশী দাদি, তাই না, এক সন্ত্রী দাদি এক কামরায় থাকতো, তখন অচানক বাবা চলে আসতেন সন্ত্রী দাদির মধ্যে, আর মাম্মাকে ডাইরেকশন দিতেন, লেখো, ডায়েরি উঠিয়ে লেখো আমি কি মেসেজ দিচ্ছি, তাই না? তো সেই রকম কারোবার চলতো, बाबा पूरोटा गाइड करतो। तो मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे, यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। किंतु ब्रह्मा बाबा शुरू शुरूते साक्षात्कार करेछिलो स्थापना और विनाशेर, और मम्मा तो सारा जीवनई कोनो साक्षात्कार करेनि, ताई ना? से निजेर थेके निश्चय बुद्धि छिलो। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে দেখো মম্মা বাবাও তো সাক্ষাৎকার পিছনে ছুটে না, তো তোমরা কেন সাক্ষাৎকার পিছনে মন বুদ্ধিকে ছুটাতে থাকো। पीछे तो कुछ नहीं हुआ, हम किसी को भी भेजते नहीं, हाँ बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, वो भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मीरुआ मौत, मल्लू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वो सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे,
कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे, তাই না? এই দেহ নিয়ে তো সত্যযুগে যাওয়া যাবে না, এই দেহ তো আমাদেরও ছাড়তে হবে। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहते हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाने जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार नहीं, ऋणचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগে তোমার আয়ুও বড় থাকবে আর শরীরও নিরোগী থাকবে, বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কোনো রোগ হবে না, বৃদ্ধ অবস্থাও দেখবে না, তাই না? সদা মানে ভালো অবস্থা থাকবে। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है, তাই না? কিছু উল্টো পাল্টা কোথায় দুঃখ হলেই লোকেরা কি বলে, ভগবান দেখতে পাচ্ছ না, এরকম কেন দিয়েছো ভাগ্য, তাই না? সব দোষ ভগবানের কাছে। কিন্তু ভগবান কি এরকম ভাগ্য দিয়েছে? নিজের কর্মই সেরকম ভাগ্য টেনে এনেছে, সেটাতে বাবা কি করবেন? तो यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है, इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते। वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वो फिर कहते हम उनमें लीन होंगे, उसका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहते भगवान 40,000 बरस बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा, তাই না? ভগবান আসবে, অপেক্ষায় আছে ভক্তি মার্গে, কখন আসবে? 40,000 বছর বাদ, তাই না? 40,000 বছর, 40টা বছরে কি অবস্থা হতে হবে কোনো ঠিক নেই। সব দেখছেন না কি হচ্ছে দুনিয়াতে, তাই না? বাবা বলেছিল না যে লাস্টের সময় কি হবে, চারিদিকে সব সিস্টেম ফেলিওর হয়ে যাবে, তাই না? পুরো ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হবে, মিলিটারি শাসন, তাই না? তো মনে হচ্ছে শুরুয়াত বঙ্গাল থেকে হতে যাচ্ছে নাকি, তাই না? যাই হোক, হবে কি হবে না সেটা তো পরের ব্যাপার, কিন্তু কিছু কিছু ইশারা তো বোঝাই যাচ্ছে যে সিস্টেমগুলো সব কী হচ্ছে, সব ধীরে ধীরে ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো বাপ कहते हैं नई दुनिया की स्थापना, এমনি বাবা আগেও বলেছিল যে বঙ্গাল থেকে পূর্ব থেকে বিনাশ শুরু হবে, তাই না? তো হয়তো এটাই ইশারা হবে, কি আছে ড্রামার রোল সেটা তো পরে বোঝাই যাবে। तो बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ, मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है, अब जल्दी करो, তাই না? এই রবিবারের মুরলিতে মনে হয়েছিল বাবা বলছিল না যে সময়ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে, প্রকৃতিও আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আর আমি অত্যাচার নিতে পারছি না, তাই না? কবে তোমার বাচ্চাগুলো রেডি হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব আমাকে জিজ্ঞেস করছে, তো বিনাশ আটকে আছে কার জন্যে? স্থাপনা কমপ্লিট না হলে বিনাশ করে কি করবে, তাই না? সব সত্যযুগী আত্মা রেডি হবে তবে তো বিনাশ হবে না। अब जल्दी करो, কি বলছেন বাবা, তাড়াতাড়ি নিজেকে কমপ্লিট করো। পাবন বনো তব হি পাবন দুনিয়া মে যাएंगे, কাজই তো দিয়েছে পরিষ্কার করা। তো লোকেরা ওই জন্য স্নান করেই তো মন্দিরে যায়, স্নান না করলে পুজো হয় না, তাই না? নতুন কাপড় পরে মন্দিরে যেতে হবে, ভালো পরিষ্কার কাপড়, দাগ লাগা কাপড় না। কেন? কেননা যতক্ষণ না আত্মা স্নান হবে সে দুনিয়া যেতেই পারবে, আর নতুন কাপড় পরতে হবে, ভালো কাপড় পরতে হবে, তাই না?
তবে সে দুনিয়া যাবে। পরিষ্কার কাপড়। पावन बनो तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े है कि अवस्था ही दुनिया। बाबा बोलছেন এটা थोड़ी সেই লক্ষ্মীর दुनिया। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया। यहाँ तो वो बात नहीं। यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में यह होते नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। वहाँ सुख ही सुख है, তাই না? সত্যযুগে এই সব জ্ঞান থাকবে না। এই সব জ্ঞান যদি মনে থাকে, সত্যযুগের সুখও সুখ মনে হবে না, তাই না? কেউ যদি অ্যাস্ট্রোলজার এসে বলে দেয় যে 1 মাস বাদে তোমার অমুক রোগ হয়ে যাবে, তো 1 মাসও অপেক্ষা হবে না, তার আগেই সে রোগের সিমটম দেখা দেবে, তাই না? তো সেই রকম তো সত্যযুগে যদি জ্ঞান ইমার্জ থাকে, তো সত্যযুগের সুখ কি আর পাবে? बाप नई दुनिया स्थापना करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? तो বাচ্চাদের জন্য দেখো ভগবান বাবা সব সুখ ভরপুর করে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছে। যে আমার এই বাচ্চাগুলো এত পুরুষার্থ করছে, আমি বলছি বলে এত মেহনত করছে, আমি ওদের জন্য কি সুন্দর দুনিয়া গিফট দেব, তাই না? তো বাচ্চাগুলোর এক একটা মেহনত, চাহে মনের, চাহে বচনের, চাহে কর্মের, চাহে ধনের, বাবা এক একটা মেহনতের ফল, তাই না, পদম গুণা করে বাবা রিটার্ন করার তার তৈয়ারি করছে। तो बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। देखो পুরো পরিষ্কার দুনিয়া দেবে বাবা, কেউ সেখানে দুঃখদায়ী থাকবে না। মানুষ তো দূরের কথা, পশু পাখি প্রাণী পর্যন্ত দুঃখ দেবে না, প্রকৃতি পর্যন্ত দুঃখ দেবে না, তাই না? এত সুন্দর চয়েস করা দুনিয়া ভগবান বাচ্চাদের জন্য गिफ्ट देवार जन्ने पुरुषार्थ कराच्छेन। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कहे राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा? अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माँ एकम याद करो, जहाँ से आए हो वहाँ फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे, তাই না? এখান থেকে কোনো অধুরা ইচ্ছা নিয়ে, অধুরা সংকল্প নিয়ে যদি যাই তাহলে মুক্তি হবে? তো কি করতে হবে? সব হিসাব কমপ্লিট করতে হবে, সন্তুষ্ট হয়ে যেতে হবে যে আমার কারোর কাছ থেকে কিছু দেনা পাওনা বাকি নেই, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার হয়, নিমিত্ত হয়, কর্তব্য করো, রোল প্লে করো। তাহলে কি হবে? যে যার দেওয়া নেবা সারাদিন আমার থেকে নিয়ে নিক, দিয়ে দিক, ব্যাস কাজ কমপ্লিট। আমার কিছু আর থাকলো না লাস্টে, নিশ্চিন্ত, তাই না? তো শেষ দিনটাও সেই রকম থাকবে, নিশ্চিন্ত, তাই না, সন্তুষ্ট। তো বাবা বলছেন तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं, कितना झाड़ बड़ा होता है, उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है, তাই না? ভক্তি মার্গে কত আওয়াজ করে, কাকে শোনায়? ভগবান তো পরম ধামে, তার কানে তো পৌঁছাবে না, তাই না? আর ভগবানের কাছে কি পৌঁছায়? সংকল্প, আওয়াজ নয়। মুখের আওয়াজ সে শোনে না, মনের সংকল্প সে শোনে, তাই না? আত্মা তো সংকল্পের ভাষা বোঝে। তো সংকল্প বাবার কাছে পৌঁছাও, খোল করতাল বাজিয়ে আওয়াজ করে,
তাই না? মাইক বাজিয়ে সেটাতে ভগবানের কাছে কিছু পৌঁছাচ্ছে। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं, बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े हैं। তাই না? ভক্তিতেও কি বলে, ভগবান হলো ভাবের ভিখারি। ভাব দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তাকে ইয়াদ করতে হবে, মনের কানেকশন আত্মার কাছে পৌঁছায়। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है? आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा है, वो भी परमात्मा, उनका नाम है शिव, उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। তাই না? শিব বাবা আর অন্য আত্মার মধ্যে এটাই তো তফাৎ। সব আত্মারা দেহ নেয় তো পুনর্জন্মে আসতে হয়, কিন্তু শিব বাবার কোনো দেহ নেই, তাই জন্যে তার কোনো পুনর্জন্মও হয় না। तुमको फिर सदगति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। তাই না? তো সংস্থার ফাউন্ডেশন কে করেছে, কে ভিত পুজো করেছে? স্বয়ং শিব বাবা। তাই না? বাদবাকি যা পরে পরে তৈরি হচ্ছে এগুলো তো, তাই না, শুধু শাখা মাত্র, কিন্তু আসল ফাউন্ডেশন তো ভগবান নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়েছে। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आई तो 1 मास में मकान खड़ा कर लो। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ीत भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। তাই না? আজকালে সব কিছু ইমিটেশন পাওয়া যায়, ডুপ্লিকেট। আত্মা ডুপ্লিকেট হয়ে গেল না, তাই জন্যে সব ডুপ্লিকেট। যখন আত্মা অরিজিনাল থাকবে তখন সব গয়না হিরে রত্ন সব অরিজিনাল থাকবে, তাই না? वो तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। তাই না? বাবা বলছেন আর্টিফিশিয়ালের চমক বেশি, তাই না, বেশি চমকায়। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भले, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। তাই না? বাবা বলছে যত আনন্দে থাকবে থাকো, যত খাবে দাবে ঘুরবে, যত আরামে থাকবে অত ভালো, কিন্তু বাবার ইয়াদে কর্ম করতে হবে। একটাই কন্ডিশন বাবা, जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। यह भी ऐसे हैं, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? তাই না? তো কর্মাতীত হতে হবে, কর্মাতীত হবে তবে বিনাশ হবে, তাই না? তৈরি না হলে কি করে বিনাশ হবে? কলিযুগের হিসাব কিতাব বাচ্চাদের চুক্তিই হলো না, তো এখান থেকে মুক্তি হবে কি করে? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल, তাই না? মহাকাল, মহাকালেশ্বর মন্দির আছে না, তো মহাকাল এসছেন
আমাদেরকে কালের উপরে, কাল মানে মৃত্যুর উপরে বিজয়ী বানাতে। वो कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो, তাই না? এবার জোর জবরদস্তি যাবে না, তাই না? আমার ইচ্ছে আছে বাচ্চার, জবরদস্তি রোগ হলো, জবরদস্তি যেতে হবে, এখনো মন ভরিনি দুনিয়া থেকে, সেই রকমভাবে মৃত্যু হবে না, তাই না? ইচ্ছাতে খুশি খুশি এবারে যাবে। যাবো তো খুশি খুশি, না বাবা 2 ঘন্টা টাইম দিয়ে দাও, হ্যাঁ 1 ঘন্টা টাইম দিয়ে দাও, 1 দিন টাইম দিয়ে দাও, সবাইকে ডেকে নিই, সবাইকে বলে দিই, ওইরকম বলবো না তো লাস্টে, सब गुछिए गाछिए रखबो तो रेडी करे हैं। तो अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं, তাই না? ভাবো আজকেই যদি বাবা বলে, এক্ষুনি বাবা বলে এখান থেকে আর যাবে না বাড়ি, চলো এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাই, তো রেডি? মনে আসবে না তো? বাবা 1 ঘন্টা টাইম দিতে হবে, কিছু বলে আসিনি, বলে আসতে হবে, কে বলবে টিফিন বানিয়ে আসিনি, কে বলবে এই করে আসিনি, তাই না? তো কত কিছু বাকি, তাই না? কিন্তু লাস্টের ইশারা কেমন হবে? টাইম পাবে, কিন্তু কতদিন টাইম পাবে? মাত্র 3 দিন, তাই না? 3 দিনের আগে বাবা ইশারা দেবে, সেই ইশারা বুঝতে হবে, তাই না? 3 দিনের মধ্যে, তাই না, নিজেকে গুছিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি অনেক ইচ্ছা বাকি থাকে, তাহলে মানুষের সেই 3 দিনে আরও ইচ্ছা বাড়তি হয়ে যায়, তাই না? ওর আরও দুঃখ হয়, আরও কষ্ট হয়, ইস এ কী সব আসছে আমার মনে, কত বাকি, কত কাজ বাকি, কত কিছু করতে হয়, তাই না? তো সে আর খুশি খুশি আর যাবে না, তাই না? तो इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं, गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वो एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है, তাই না? সত্য ত্রেতা যুগের দেবী দেবতাদের নাম রূপ দেখো, তাদের রাজাই দেখো, যখন এক ধর্ম ছিল, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, তাই না? কোনো দুষ্ট আত্মা বদমাইশ আত্মা ছিল না। তারপরে দাপরের থেকে যখন অন্য আত্মারা আসলো, তো দেবদেবী আত্মাগুলোরও ডিটোরিয়েশন শুরু হয়ে গেল, তাদেরও অধোগতি শুরু হয়ে গেল, তাই না? নাম রূপও বদলে গেল, রাজাই ধন সম্পত্তিও বদলাতে শুরু করল। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज वाले होते हैं, তাই না? সত্য ত্রেতা যুগে হবে ডবল তাজ, সোনার মহলে থাকবে, সোনার সিংহাসনে বসবে, সোনার মুকুট থাকবে, সোনার জড়ি করা কাপড় থাকবে, সোনার ছত্র থাকবে। তারপরে দাপরে, দাপরে সোনার মহলটা গেল, বাদবাকি সব থাকলো, সোনার সিংহাসনও থাকলো, মুকুটও থাকলো, কাপড়ে সোনা জড়িও থাকলো। তারপরে কলিযুগের রাজা, তার সোনার সিংহাসন চলে গেল, কিন্তু সোনা জড়ি করা কাপড়ও পরলো, সোনার মুকুটও পরলো, তাই না? ডবল তাজ থেকে সিঙ্গল তাজ হয়ে গেল। তারপরে ধীরে ধীরে কলিযুগের শেষের দিকে ধীরে 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 মুকুট থেকে সোনাও উড়ে গেল, কাপড় থেকেও সোনা উড়ে গেল, তাই না? এখনও যদি সিটি প্যালেসগুলো যাবে, তাই না, জয়পুর সিটি প্যালেসে যাও তো দেখবে না, সব সোনার জড়ি করা কাপড় পরতো ইংরেজদের আসার আগে রাজাগুলো, তাই না? আর মুকুটেও হিরে রত্ন জড়ানো থাকতো কিছু কিছু, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো, কেউ কেউ রঙ্গমহল বানাতো, তো সেখানে সোনার মিনে করা বাড়ি থাকতো, তাই না? মালদাতে আছে না গৌড়, গৌড় বলে একটা, গৌড় এক্সপ্রেস চলে না, তো গৌড় বলে জায়গা আছে, সেখানে নাকি মানে বলে সেখানকার ইতিহাসকাররা, যে বলে না অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ এক ছিল তখন, তার রাজা সেখানে থাকতো মালদা গৌড়ে, তো তার যে মহল সেখানে পাওয়া গেছে, তো সেখানে এখনও নাকি ছিল, আগে হয়তো এখন আছে কিনা জানি না, আমরা আমাদেরকে দেখাতে নিয়ে গেছিল, তো আধা ভাঙা সোনার মিনে করা বাড়ি, তাই না? সব ভিতর থেকে উদ্ধার হচ্ছে। তো ভাবো, মানে কলিযুগের লাস্ট হিন্দু রাজা, মানে এই এলাকার লাস্ট হিন্দু রাজা, সেও সোনার মিনে করা বাড়িতে থাকত,
তাই না? সেখানে মাঝে মাঝে গণেশের প্রতিমা, লক্ষ্মী প্রতিমা সব সোনা দিয়ে তৈরি করা থাকতো। সেইগুলো সব মানে যখন মুসলিম আক্রমণকারী আসলো না, তারা সব তুলে নিয়ে গেল। তো চিন্তা করো, মানে কলিযুগের লাস্ট হিন্দু রাজার কাছেও সোনার জড়ি করা কাপড় ছিল, সোনার, তাই না, মানে মিনে করা বাড়ি ছিল। তো চিন্তা করো, তো কত ধীরে 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 এখন তো রাজা নামটাও নেই, আর বাদবাকি তো কিছুই নেই, না সোনার মহল, না সোনার সিংহাসন, না হিরে রত্ন, না কিছু, শুধু নামটাও রাজা নেই, মাথায় টুপি, তাই না? তো সোমনাথ কা মন্দির বানায়া, কিতনা ধন থা, তাই না? ভাবো, মন্দিরে এত লাগালো যে লাখ লাখ উট নিয়ে নিয়ে বইতে হচ্ছে। তাহলে চিন্তা করো যে মন্দিরে এত লাগালো, তো বাড়িতে কত ছিল? আর বাড়িতে যত ছিল অত তো তেহখানাতে ছিল, কেননা মানুষ ব্যবহার করে কম, আর ভালো ভালো সব লুকিয়ে রাখে। তো সব তেহখানাগুলো ভর্তি থাকতো খাজানা, তাই না? তো চিন্তা করো কত ছিল। तो सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। बाबा बोलছেন বাবার यादे एक एक सेकेंड তুমি কর্ম করবে, আর তোমার পদম পদম ভাগ্য তৈরি হতে থাকবে। তুমি ভাবতেও পারছো না যে এইটুকুটুকু যে আমরা শ্রীমত পালন করি অমৃতবেলার থেকে রাত অবধি, আমার কত জমা হচ্ছে, কত প্রারব্ধ বাবা লিখে রাখছে আমার ভাগ্যে, তাই না? আমরা ভাবতেও পারছি না। বাবা বলছে এখানে দিলে তো তুমি বেঁচেই থাকবে না, তাই না? সোনার মহল তো দূরের কথা, এখানে যদি কারোর কাছে একটা সোনার থালা আছে লোক জানতে পারলো, তো তার বাড়ির সব লোক কতল হয়ে যাবে, হবে কি না, তাই না? তো এখানে দিয়ে তো বাবার স্বস্তি নেই। তাই জন্যে বাবা বলছে इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, তাই না? যত বাবার ইয়াদে থাকবো, ইয়াদে কর্ম করব, সেবা করব, অত উঁচু পদের অধিকারী হব। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुँह किया তো কি কামাই চট হো যাতি হ্যাঁ, তাই না? বাবা বলছেন কখনো কখনো বাচ্চাদেরকে মায়া খেয়ে ফেলে, তাই না? সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলা বাবা এক্সাম্পল দেয় না, তাই না? যদি সাপে গিলে খেয়ে গেল তো কোনো ব্যাপার না, আবার ওঠো, আবার সিঁড়িতে চড়ো, আবার সে জায়গায় পৌঁছাও, তাই না? तो बाबा बोलছেন काला मुँह किया तो की कमाई चट हो जाती है, ज़बरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। लिखते হবে না, পড়ে দিচ্ছি। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। तो কি হোমওয়ার্ক দিল বাবা আজকে? সারাদিন অ্যাটেনশন, গৃহস্থির কাজও করব আর বাবার ইয়াদেও থাকবো। গফলত नहीं करनी है, গফলত মানে অবজ্ঞা করব না। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। বাবা বলছেন অ্যাটেনশন যেন থাকে, সারাদিন পবিত্রতার লাইট মাইট আমার থেকে চারিদিক বেরোচ্ছে, এই ফিলিংসে থাকবো। दूसरा, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं। বাবা বলছেন সাক্ষাৎকারের আশা করবে না, যে আমিও ট্রান্সে যাব, এই অনুভব করব, এই অনুভব করব। বাবা বলছেন কোনো ফায়দা নেই এটাতে। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। তো যোগে বসবে, সুজাগ হয়ে বসবে, কিছু দেখার জন্যে, কিছু সাক্ষাৎকারের জন্যে আশা রাখবে না, বাবার সঙ্গে কথা বলবে, গল্প করবে, তাই না? তাতেই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবার থেকে লাইট মাইট নেবে, অনুভব করবে। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव।
योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। जोग माना श्रेष्ठ स्व माने थाका। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है, তাই না? যখন যোগে থেকে কাজকর্ম করবে তো তোমার থেকে যে লাইট মাইট বেরোবে সেটাতে অন্য আত্মাদের সহযোগ হবে, তাই না? ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। तो बाबा কোন আত্মাকে ভালোবাসবে? যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই, কোন তারার উপরে নজর টিকে যায়? যে তারা থেকে বেশি আলো বেরোতে থাকে, তাই না? একদম উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সবাই চন্দ্রমাকে কেন ভালোবাসে, তাই না? কন্টিনিউয়াস আলো তার চারিপাশে বিকিরণ হয়, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন যখন বাবা এই দুনিয়ার দিকে তাকাবে তো আমার উপরে নজর বাবার কখন টিকবে? যখন বাবা দেখবে এই আত্মাটার থেকে পবিত্রতার লাইট 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 চারিদিকে ছড়াচ্ছে, তাই না? তখন তো বাবার নজর আমার উপরে টিকবে, তাই না? तो ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। तो बुझते पारले होमवर्क बाबा की दिल लाइट हाउस माइट हाउस हये, ताई ना? चारिदिके बाबार लाइट माइट छड़ाते थाके। स्लोगान, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। साफ कथा बाबा बोले दिल, एकदम परिष्कार। কে সিংহাসন পাবে? যার স্থিতি অচল, আর যে ব্যর্থ সংকল্পের হলচলে ভোগে পরিস্থিতি আসলে বাবা তাকে রাজার আসন কি করে দেবে? তাই তো সিংহাসন দোলে যাবে, তাই না? অচল অডল স্থিতি চাই, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চল বাবার